नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्ण कली माँ का, जय कृष्ण कली माँ का आशीर्वाद ही हम सबके ऊपर बना रहे। क्या पैसा लगता है कृष्ण कली माँ के दर्शन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आपको ये बोलते कि वो भेजे गए हैं मंगला जी की तरफ से पैसे लेने के लिए, वात्सरिक जो भी ईयरली जो पूजा होता है उसके लिए या फिर मंदिर की स्थापना के लिए, तो पैसा मत दीजिएगा। और अगर कोई आपसे ये कहे मंदिर के आसपास में घूमने वाले लोग कि आइए आइए आइए, मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको वीआईपी दर्शन करवा कर दूंगा या वीआईपी दर्शन करवा दूंगी, तो ऐसे बातों में मत आइए। ऐसा कुछ नहीं होता है। मंगला जी ने साफ साफ कह दिया है कि सारे इंसान भगवान के संतान हैं और भगवान के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। मंगला जी ने ये भी कहा है कि चाहे आप 1 लाख रुपया डोनेशन दें या फिर 1 रुपया दक्षिणा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम सबको पता है मंगला जी ने क्या कहा है कि उन्होंने ये भी बोला है कि मंदिर में जो लोग आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है दक्षिणा देने के लिए। मंगला जी ने कभी किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती दक्षिणा नहीं मांगी है और आगे भी यही नियम लागू रहेगा। गरीब इतने इंसान आते हैं कि वो सच में कुछ नहीं दे पाते हैं, बस आँखों में आंसू लेकर माँ के पास दौड़े आते हैं। हाँ, त्रिशूल लेना तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन मंदिर में आना भी बहुत बड़ी बात है, भगवान का दर्शन कर पाना। पहले तो ऐसा भी होता था कि शुक्रवार को भीड़ कम होता था, सोमवार को भीड़ कम होता था क्योंकि मंगला जी मंदिर पे नहीं आते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन लाखों भक्त आ रहे हैं। देखिए, जो लोग विदेश में हैं या फिर भारत के किसी दूसरे कोने पे है, उन लोगों के लिए भी एक उन्होंने मतलब मंगला जी ने मैसेज दिया है कि अगर आपको कोई भी ये कहे कि इस नंबर पर यूपीआई कर दीजिए, इतना पैसा डोनेशन कर दीजिए मंदिर बनवाने के लिए, ये कृष्णकाली माँ का मंदिर है, ऐसे धोखे में मत आइए, क्योंकि ये सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी डोनेशन है आपको खुद जाकर कृष्णकाली माँ के मंदिर में देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है, हमेशा आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। मंगला जी बार बार एक ही बात क्यों दोहराते हैं? ताकि भक्त को कोई ठग ना पाए। यही उनका जो मेन रीज़न है, एक ही बात 10 बार दोहराने का। आइए जान लेते हैं कि मंगला जी ने इस बारे में क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তিনি কলিযুগে এলেন নাম সংকীর্তন বিলাইতে, যেখানে জগাই মাদাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল যে কৃষ্ণ প্রচার চলবে না। তা জগাই মাদাই তখন খোল কর্তাল সব ভেঙে দিচ্ছিল। তা জগাই মাদাই কি পেরেছিল? শেষকালে জগাই মাদাই ওই পাপীকেও কৃষ্ণ ভজন করে তারা উদ্ধার হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তাই ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, আমি কোনোদিন কোনো ভক্তকে বলিনি আজ পর্যন্ত যেখানে আসতে গেলে আমার এত টাকা লাগবে তবে আপনারা প্রবেশ করতে পারবে। তাহলে আমি মন করলে তো আমি 300টা 200টা বেশি ভক্ত দেখতাম নাকি? আমার শরীরটাকে আগে দেখতাম। হ্যাঁ, অবশ্যই আমি বলতাম যে আমার শরীরটাকে দেখবো, আমি এক একটা ভক্তের এত টাকা আমি নিয়ে নেবো, তারপর তোরা মরগা। কিন্তু না, এখানে বেশিরভাগ আসেন গরিব দুস্থ অনাথরা, যারা মাঠে কাজ করে, দিন আনা দিন খাওয়া, যারা জমি চাষ করে পরিশ্রম করে, তাদের হাত পা ওঠে না অনেক সময়। রোগ তো একটা বড় রোগ, ধরলে পরে শরীর আর কিছু থাকে না। তা সেখানে সেই ভক্ত বলে, মাগো আমি তোমায় কোনো দক্ষিণা দিইনি, তোমাকে আমি কোনো দিনই দক্ষিণা দিতে পারি, কিন্তু আমি আজকে আমি 1000 টাকা দেবো। কেন দেবো? না, আমার হাত উঠে গেছে, আমি 1000 টাকা ভক্তদের ভোগ খাওয়ার জন্য দেবো আমি। এটাই হচ্ছে তার। কারণ এখানে অনেক দুস্থ অনাথ আসেন, অনেক আজকে আমি আসাতে অনেকের সমস্যা হচ্ছে। কি সমস্যা হচ্ছে ভালো করে দেখুন। যারা একটা ছোট্ট নিষ্পাপ বাচ্চা, তাকে বলা হচ্ছে এই দোষ আছে 5000 টাকা দিস, এইগুলো করা হয় তো, কিন্তু সেইগুলো মঙ্গলা মা কিছু করে না। মঙ্গলা মা বলে গোবিন্দর মুখে নাম নে, আমাদের যা কিছু দোষ ত্রুটি গোবিন্দই মুছিয়ে দেবে, তাছাড়া কেউ পারে না। একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাকে এত বড় একটা মাদুলি পরিয়ে দিল, জল পড়া তেল পড়া দিয়ে দিল, একটা হোম করিয়ে দিল, সেখানে আজকে এই একটা অসহায় একটা মেয়ে
যেখানে খুব দরিদ্র ঘরে মেয়ে একটা এসে সবকিছু কিন্তু অনেক কিছু ছিঁড়ে দিয়েছে, মুখোশটাকে খুলে দিতে পেরেছে। যারা ঈশ্বরকে নিয়ে অনেক কিছু করতে পারতো, মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিত। একটা গরিব ছেলে মেয়ে, তাকে বলে দেওয়া হলে এই হয়েছে সেই হয়েছে, কিন্তু সেখানে আমি কি বলেছি, তোমরা নাম জপ করো, দেখো উদ্ধার হবে, কৃষ্ণের নাম করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন কলিতে আমার নাম ভোজন করতেই হবে, তবেই কিন্তু আমরা উদ্ধার হব। তাই দেখো কলিতে কিন্তু কৃষ্ণ কালী, কৃষ্ণ কালীটা কে? স্বয়ং তিনিই তো, যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী। চারটে যুগে, সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দাপর যুগ, কলি যুগ। সত্য যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এসেছিলেন কিন্তু নৃসিংহ নারায়ণ হয়ে। কশিপুর হিরণ্য বোম্বার কাছে বর নিলেন, তাকে যেন কেউ হত্যা না করতে পারে। অমর তো কেউ হওয়ার নয়, জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু একদিন হবে, তাই কিন্তু মৃত্যু হয়েছিল। ওই নারায়ণ কিন্তু নৃসিংহ, যা মানুষও নয় কিছুই নয়, তাকে হত্যা করেন বুক চিরে। এমনকি কোনো যন্ত্র দিয়ে, কোনো অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যা করতে পারবে না। নিজের মুখ দিয়ে চিরে কশিপুর হিরণ্যকে বধ করেছিলেন। 654 সত্য ত্রেতা যুগে কে এলেন? স্বয়ং রাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাম হয়ে অবতার হয়ে এলেন। আর তারপরে কে এলেন? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এলেন, বিষ্ণু নারায়ণ। তারপরে কে এলেন? কলিতে ওই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, তিনি এলেন ঘরে ঘরে নাম সংকীর্তন বিলাইতে। আবার ভালো করে লক্ষ্য রাখো তো, কে এলো আবার? কোথাও গিয়ে তোমরা কাজ পেলে না, সেখানে তলে তলে তোমরা এত মানুষ, ওই বৃষ্টি রোদ ঝড়, দেখো ছাতা মাথায় দিয়ে অনাবরত তারা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছে, বসেনি। তাহলে কে এলো কলিতে? ঘোর কলিতে কে এলেন? কৃষ্ণই কালী হয়ে এলেন, কৃষ্ণই কালী হয়ে এসেছে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন তো আপনারা। তাই কেন বলছে নাম জপ করে মা ওই পেয়েছি সেই পেয়েছি? কারণ মায়ের নামে অভূত শক্তি, কৃষ্ণ কালী, তিনি কৃষ্ণ তিনি তো কালী। তাই আমরা যত কর্ম করি, যাই করি না কেন, আমাদের ভগবানকে ডাকতেই হবে। একটা জিনিস দেখো, কেউ 16 কলা সুখ পেতে পারে না, হবে না, এটা হতে পারে না। সবার জীবনে সুখ দুঃখ নিয়ে যাব জীবন, আর শরীর থাকলে রোগ পাশা করবেই। পরমহংসদেব নিজের ক্যান্সার হয়েছিল, হয়নি? তাহলে আমরা কেন ভেঙে পড়বো? যেইটুকু গোবিন্দ তুমি আয়ু লিখেছো, হাসতে হাসতে বাঁচবে, আমি হাসবো। আর আমরা দুঃখ